आग्रा ताजमहल अबे ताजमहल आग्रा ना दिल्ली माने फाइनाली बर्तमान देखि परथे पछाडे मोर होउची प्रेमर प्रतीक जो कहती आम तो प्रेम करूँ एपर्त जानी मु तो दिल्ली आई एक्चुअली मु दिल्ली आसी दिल्ली रे जानी पारनी एटा कौन जदि कई जने जानी थे इतिहास इतिहास अच्छी सब मु तो माने पढ़ीनी कि जानी ओके गोटे स्टाच्यू एटा मु जानी पाठ तो पढ़ी किंतु मु एक्चुअली कहि परिबिनी ठीक अछि माने ज्ञान टिके अधिक तो देखि पारथबे ये गोटे मूर्ति आओ सेपटे अच्छी भी बहुत सारा जिनस देखा मिल सो हे गाइस जगन्नाथ वेलकम टू मू ब्लॉगर 07 बर्तमान आम आज आसचु कोलकाता दिल्ली माने 7टा देश भाभी करते केते देश आम बुलुचु कहीं ये गोटे जगह आमर ब्रह्मपुर अच्छी छत्रपुर ना छत्रपुर ये जगह ना कि आपण मैंने आसीथे कि ना मुझे पार्नी कि मुझे आसली फास्ट टाइम बर्तमान मत लगुच बर्तमान दुबई रे फाइनाली मु दुबई रे अच्छी देखि पारथे पछवाटे एटा न्यूयॉर्क रो न्यूयॉर्क अरे नाइ बे माने ओके एठी गोटे स्टैच्यू एटा मु जानि नि पाठ तो पढ़ी किंतु मु एक्चुअली कहि परिबिनी ठीक अछि माने ज्ञान टिके अधिक तो देखि पारथे ये गोटे मूर्ति आओ सेपटे अच्छी भी बहुत सारा जिनस देखा मिल कहीं ये हूँ गोपालपुर पाखे बोझे गोपालपुर पाखे ब्रह्मपुर पाखे हाँ गोपालपुर साइड आसीपारे बुलिया टिकेट प्राइस रोज आमर 20 रुपीज तो पर हेड तो आपण मैंने थोड़े भी बुलिया आसते मो राति तो आसी दिन बेले आसनी फिर भी मत बहुत सुंदर भी लगुच कहीं ये हूँ टाइमिंग अच्छी 8टा भितर यहाँ क्लोज बर्तमान मत आहरी भी बर्तमान बुलियार अच्छे आहरी बहुत जगह कोलकाता चलो जा तुमको आज कलिकता देखो कलिकता कौटी कलिकता हे हम तो बर्तमान फाइनली आम कोलकाता रे पहुंची कोलकाता न ये ताजमहल आग्रा रो आग्रा रे आग्रा ताजमहल अबे ताजमहल आग्रा ना दिल्ली माने फाइनाली बर्तमान देखि परथे पछवाटे मोर होउची प्रेमर प्रतीक जो कहती आम तो प्रेम करूँ एपर्त जानिनु प्रेम केमती हुए तो फिर भी मु भावुची किए जने बनै लाइट आस ठीक है हाँ ये लाइट तो हाँ देखुन बस बस ठीक अच्छे फाइनाली बर्तमान मु भावुची जिते बाहाटी हेबी से जो मु बाहा से भावुची ये गोटे आम घरे बनैबी कहीं मोर जी आसी तो तार स्पेशली ये गोटे बनैया कथा बनैबी आम घरे गोटे छोट पार्क टी करी जिते जन भी लव फव कर समस्ते ये आसवे बुलाबुली करेंगे कथबार्ता ठीक नहीं मोर कौन तो फाइनाली आम जा कौटी गोटे जो शिव मंदिर अच्छे नहीं शिव मंदिर शिव स्टाच्यू बैक साइड अच्छे दुबई बे दुबई 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 फाइनाली आम बर्तमान दुबई रे पहुंची ये हूँ दुबई बर्तमान लोक टे कम आसले सॉरी लोक टे कम कम हेले कहीं समस्ते गला पर ही आम ब्लॉग टी स्टार्ट करछु कहीं नर्भस टे लगुच कहीं कि कौटी थी कौन माने आम कुआर कुआर बुलुचु माने तार ठिकाना नहीं एना अमेरिका एना दुबई एना अमेरिका एना अफगानिस्तान अफगानिस्तान एने बर्तमान दिल्ली आई बर्तमान दिल्ली शेष रे आ गोटे कथा दरकार पड़े भी चंद्रपृष्ठ को आम जो चंद्र देखा बास फाइनाली एमती किसी अच्छी भल लगुच प्लेस टी तो बर्तमान टाइम भी 8टा पाखापाखि हो गला 8टा हो गला तो यहाँ क्लोज होगापी जाऊँगी तो आपण मैंने आउ थोड़ा कहूँ आपण मैंने समस्त आसतु बुलंतु बहुत स्पेशली अच्छी तो बढ़िया भी लगे आ जड़े आसवाटा टी कहीं मत ठीक लगुनि जदि समस्ते जदि फाइनाली आपण मैंने जदि गर्लफ्रेंड को स्पेशली धरिकी आउछंती ताहले मजा लगे एठार बुलिया कहीं परिवेश भी भल अच्छी डीजे भी बाजू माने पूरा खतरनाक जीवा दिल्ली बर्तमान चल तुम ब्लॉग टा भी आरंभ हाँ मु करी तो तू आगे गोटे कर सारे हेतरे कौन
ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ମୁଁ ତ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ଯଦି କେହି ଜଣେ ଜାଣିଥିବେ ଇତିହାସରେ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ ତ ମାନେ ପଢ଼ିନି କି ଜାଣିନି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଏଇ ଜିନିଷଟି କ'ଣ ଆମେ ନେଟ୍ରେ ମାନେ 50 ଥର ଆମେ ଖୋଜି ସାରିଲୁ ୟାଟି ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତ ହସିଆରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଭିତରେ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଲାଗୁଛି ଭିତରଟା କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବ୍ଲଗ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବ୍ଲଗଟି ମୋର ନୁହେଁ ମୋର ହେଉଛି ଘୋଷ ବ୍ଲଗ ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଭ୍ରିଡେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଆଉ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୋର ସାଙ୍ଗ ରବି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ରବି ମୋର ସାଙ୍ଗ ଯେହେତୁ ମାନେ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ତ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ମାନେ କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଇଏ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଆଜି ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନର୍ଭସ ହେଇଗଲି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏବେ କୁଆଡେ ନା ଆଗ୍ରା ଯିବା ଆଗ୍ରା ହିଁ ନା ପୁଣି ମାନେ ଚାଲ ଅନୁ ମାନେ ମାନେ ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ କହିବାକୁ ଗଲା ମାନେ ଫାଇନାଲି ଇଏ ହଉଛି 7ଟା ଦେଶର ପ୍ରତୀକ ଅଛି ତ ଇଏ ମତେ ଡରେଇକି ଆଣିଛି ମୁଁ କହିଲି ସ୍କୁଟିରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା କ'ଣ ତାପରେ ମତେ କହିଲା ଆଗ୍ରା ଯିବା ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ଆଇଲୁ ଆଉ ଯାହା ବି ଆସୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଛୁ ବସିକି କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିବାରେ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ନାହିଁ ମୁଁ ନା ନା ଅଛି ତାର ଦେଖିକି ଟିକେ ଯାବତରେ ଏଭ୍ରିଡେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ କିନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ଫାଷ୍ଟ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆଗେ ହଉଛି ସେଫ୍ଟି କାରଣ ଯେହେତୁ ବି ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେଫ୍ଟି ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ହେଇଗୁଡା କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଇ ହେଇଗୁଡା ଦରକାର କୋଉଟା ଫାଇନାଲି ସେ ତାଜମହଲ ନେଇକି ଯିବି ଓକେ ଓକେ ଚାଲ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଇଏ କ'ଣ ନାଇଁ ରେ ଇଏ କିଏ ଜାଣିଛୁ କିଏ କିଏ ଇଏ ହଉଛି ଏଠି ଦେଖା କିଏ ହୁ ଇଜ ଦିସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ବାହୁବଳି ଯୋଉ ସୈନିକ ମାନେ ଯୋଉ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ପୁରା ଧରିକି ଯୋଉ ମାନେ ଡିଟୋ ସେଇଭଳି ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏମାନଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମଜାକରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି କାହିଁକିନା ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏପଟ ବାହାହେଇଯିବି ଆଉ ହବନି ବାହା ନହେଲେ ଭାଇ ୱିଦାଉଟ୍ ମାଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ତମେ ଆସିବା କଥା ନୁହଁ ଏ ଜାଗା ହଉଛି କ'ଣ କହିଲ ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ୱିଦାଉଟ୍ ଲଭର ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ ଭାଇ ଠିକ ଠିକ କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ମୋବାଇଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲି ଯୋଉ ମୁଁ ଟ୍ରାଭେଲର ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଜାଗା ଏତେ ବଡ ଜାଗା ଇତିହାସ ପିରାମିଡ ପିରାମିଡ କୋଉଟା ପିରାମିଡ ସେଇଟା ପିରାମିଡ ଏଟା ପିରାମିଡ ଆଉ ତାହେଲେ ପିରାମିଡ ତାହେଲେ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଆଜି ପିରାମିଡ ରେ ଆସିଛି ଏରି ମାନେ ଧୁଲି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଟିକେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଁ ବାସ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଥର ଘୋଷ ବ୍ଲଗ ଛାଡିକି ଏମିତି ଦେଶ ଖାଲି ବୁଲିବି ଗୋଟେ ଦିନ ପିରାମିଡ ବୁଲିବି ଗୋଟେ ଦିନ ତାଜମହଲ ବୁଲିବି ସବୁ ବୁଲିବି ମାନେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେପଟେ କ୍ଲୋଜ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ ମୁଁ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ ଏଥର ବି ଦେଖେଇଦବା ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ହଁ ଖାଇବା ଭୁଲିବୁନି ନା ମୁଁ ଦେବି ଭାଇ ମୋ ନା ଚିଙ୍କୁ ପଇସା ଇଏରେ ବାହାରେନି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି ଭାଇ यार ଭାଇ ମନିଟାଇଜେସନ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ପାଇବ 15-20,000 30,000 ପାଖାପାଖି ପାଇବ ଆରେ ଗୋଟା ଦେଲେ ହନ୍ତାନି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ଗାଡି ଗୋଟେ ଆଣେ କଣ କହୁଛୁ ଦେବାଳିଆ ହେଇ ମୁଁ ଅଛି ଫାଇନାଲି ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ରବି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ପୋଜ ଦେଇଦେବି ଇଏ ହଉଛି ରବି ଇଟ୍ସ ରବି ଟାଇମ୍ ତ ୟାର ହଉଛି ବ୍ଲଗ କରୁଛି ଡେଲି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲି ଭାଇ ତ ଡେଲି ପେଲି ଠେଲି କି 10-20 ଭିଉ ଯାଉଛି ଖୋଲା ଏବେ ଯିବ ତୁ ମୋ ସହିତ ରହ ଫାଇନାଲି ଯିବ କାହିଁକିନା ତତେ ମୁଁ ତୋର ଯଦି ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଯୋଉ ସରି କ'ଣ ମନିଟାଇଜ ଯଦି ହେଇଗଲା ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ମୁଁ ତତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେବି କ'ଣ ଖୁସି ତ ହଁ ଆରେ ୟାର ମୁଁ ତତେ ମିଛ କଥା କହୁଛି କି ଫାଇନାଲି ତୁ ନେଇଯା ହଁ ଟେକି ଦେବ ତ
ନାଇଁ ମୋର ଭାଇ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ତାଜମହଲ ତାଜମହଲ ବାସ୍ କେବଳ ମୋର ସେ ତାଜମହଲ ଟି ଦରକାର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ତୁ ବି ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ତୁ କରି ଯା ଭାଇ ମୋର ସେ ତାଜମହଲ ଟି ଦରକାର ମାନେ ଇଏ କଣ ତାଜମହଲ ଭାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଛାଡିଦେବୁ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହିଁକିନା ସେ ତାଜମହଲ ପାଇଁ ଆଇଲେ ଆସିବ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭାଇ ପିରାମିଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯିବା ଭାରି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଗୁଡେ ଟାଇମ ହେଲେ 8ଟା 8:30 ହେଇଯିବ फाइनाली बर्तमान मो ब्लॉग टी एंड कर छोट ब्लॉग टी यहाँ तो मत जा पड़ो बर्तमान ये छत्रपुर बर्तमान जा पड़ो कौटी ब्रह्मपुर तो बर्तमान भिडियो जदि भल लगी ताहले आपण मैंने सब्सक्राइब गोटे कर भूलें आ कमेंट भी करें केमती लगे जय जगन्नाथ बर्तमान ये ब्लॉग टी एंड कर